him. Dan mereka itu mengikut dia. One time the Lord called me Satu hari Tuhan manggil saya to the single strongest Muslim stronghold in the world. ke salah satu negara yang paling kuat muslimnya. And he had me take 7 intercessors Dan dibawa dengan Bu Nancy 7 pendoa syafaat to go walk around the mosque. untuk berdoa mengelilingi masjid. I said, Lord, what is your desire here? Tuhan, apa kehendakmu di sini? He's very detailed. Dia sangat detail sekali. So he said, I want you to sleep during the day Dia mengatakan sebaiknya kalian tidur waktu siang. and go to the mosque every night at 3 o'clock in the morning. Kalian datang mengelilingi masjid itu jam 3 pagi ketika udah jam 3 pagi. For 6 days, I want you to walk around and around and around 7 times that mosque. Dan selama 6 hari mengelilingi masjid itu selama 7 kali setiap harinya. Don't do any spiritual warfare. Jadi nggak perlu melakukan peperangan rohani. Don't quote any scripture. Nggak perlu mengatakan firman Tuhan. Just walk. Berjalan saja. Now, in our walk Dan di dalam waktu kita berjalan, and in our feet, di dalam tapak kaki kita, there is light that you cannot see with these eyes. ada satu cahaya yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. So, when the Lord says, Jadi ketika Tuhan katakan, wherever you lay down the sole of your foot, ketika Tuhan katakan, dimanapun kamu menaruh tapak kakimu, I will give it to you for the kingdom of God. saya akan berikan padamu untuk kemuliaan, untuk kerajaan Tuhan. So, for 6 days, we walk around and around. Jadi kita selama 6 hari itu berputar-putar Not selama saying anything, kali. just walking. nggak mengucapkan apapun, hanya berjalan saja. On the 7th day, Dan pada hari ke-7, he said, now make a sound. bikin suara. We have inside of us the sound of the shofar. Di dalam diri kita itu ada suara It terompet goes like this. seperti ini. So we made that sound Jadi kita melakukan suara seperti itu on the 7th night pada hari ke-7 as we're walking around the mosque. ketika kita mengelilingi masjid tersebut. When we got on the plane to go home, Jadi ketika kita pulang, everybody is saying, di exactly what did we accomplish? kita semuanya bertanya-tanya sessionnya, aduh apa sih We yang didn't sudah preach kita the capai? gospel. Kita itu nggak menginjil, We didn't share Jesus with Kita- one person. kita nggak menyatakan Yesus pada satu orang pun. We didn't win a single person to the Lord. Bahkan kita tidak memenangkan satu orang pun pada Tuhan. Did we just waste our time? Apakah kita ini membuang-buang waktu kita ya? I said, I don't think so. Dan saya katakan enggak juga. God doesn't waste my time. Tuhan nggak pernah menghabiskan waktuku dengan sia-sia. That's why I'm here. Itu sebabnya saya ada di sini. Okay? So, Karena itu, here's what happened. ini apa yang terjadi. We don't know Kita tidak tahu that Hajj is happening 2 weeks later. ada masa haji yang akan tiba 2 minggu berikutnya. And Muslims from all over the world are gathered in that mosque. Dan semua orang-orang Muslim dan berbagai penjuru dunia bergabung ke masjid tersebut. One of the chief leaders Salah satu pemimpinnya who had a mereka big name and a big reputation in Islam, yang punya reputasi besar, nama besar terkenal di dunia Islam, he went up into the minaret to make the call to prayer. dia lagi panggil ke atapnya situ, ke menaranya untuk memanggil orang untuk bersembahyang. As he reached out to turn on the microphone, Ketika dia lagi mau nyalakan mikrofonnya, the Lord Jesus Christ appeared to him right in the minaret. Tuhan Yesus muncul di hadapannya, di depannya itu. And he said, I've called you to preach the gospel. Dan dia katakan, aku panggil kamu untuk memberitakan Injil. And this guy says, no, Dan laki-laki ini I bilang, preach enggak. Muhammad. I preach Quran. Dia berkata, aku itu memberitakan Muhammad, aku memberitakan Quran. You can't make me preach the gospel. Kamu nggak bisa paksa saya You memberitakan Injil, kamu nggak bisa. Jesus said, okay, Yesus berkata, ya sudah, have it your way. silakan mendapatkan And he jalanmu. disappeared. Dan Yesus menghilang. The man falls over on the floor and has a massive heart attack. Dan tiba-tiba orang itu jatuh ke lantai dan mendapat serangan jantung yang besar. And he's gasping for breath.
dan dia tersengah-sengah untuk trying mendapatkan to call to people downstairs for help, dan mencoba berteriak minta tolong terhadap orang yang di bawah. but there's so much noise, nobody can hear him. Tapi karena begitu ramai di bawah, nggak ada seorang pun yang mendengar teriaknya minta tolong. So as his last breath is escaping his body, Jadi ketika dia merasa nyawanya itu sudah he akan hilang, calls on Isa al-Masih. jadi dia panggil itu nama Isa al-Masih. And Jesus Christ appeared again in the minaret. Jadi Tuhan Yesus muncul kembali di hadapannya. He picks the man up off of the floor, Dan Yesus mengangkat laki-laki ini berdiri di touches depan, his eyes, dijamah touches matanya, his ears, dijamah telinganya, touches his dijamah mulutnya, touches his heart, dijamah jantungnya, and he falls back against the wall praying in tongues. dan laki-laki ini tersandar ke dinding dan mulai berbicara bahasa roh. Seperti itu. Down below, Dan di bawah, the people are saying, orang-orang berkata, it's past the time for the call to prayer. kok nggak dipanggil-panggil ya? Ini kan sudah lewat jam What doanya. happened to the call to prayer? Kemana ini? So they send two guys up to see what happened. Sehingga mengirim 2 orang naik ke atas. And here's this big name in Islam, Dan ini orang ini yang terkenal sekali di Islam, plastered against the wall. sudah tersandar di dinding. Lagi berbahasa roh seperti itu. And they say, oh, our friend has been possessed by a demon. Jadi mereka bilang, aduh, teman kita ini kerasukan setan nih kayaknya. So they take him down, Jadi mereka bawa turun and orang for ini. 3 days they're trying to get him to come back to himself. Dan mereka mencoba menyadarkan dia selama 3 hari tidak But berhasil. for 3 days, all he can do is pray in tongues. Tapi dia nggak bisa apa-apa kecuali berdoa bahasa roh terus. Finally, one of the leaders has a good idea. Jadi salah satu pemimpinnya memberi satu ide bagus. I hear there's a Pentecostal minister down the street, Saya dengar itu ada seorang pendeta Pantekosta di ujung jalan situ. and he's telling people Dan dia berkata pada he orang-orang, can cast out demons. dia bisa mengusir setan. So what we're going to do Jadi yang is akan we're kita going to take lakukan, our friend down to him. kita bawa teman kita ini kepada dia deh. If he can't cast out the demons, Kalau dia tidak berhasil mengusir then setannya, we can prove he's a liar. kita akan buktikan bahwa dia itu seorang pembohong. If he can't cast out the demons, Dan kalau dia bisa berhasil mengusir setannya, our friend will be normal again. jadi teman kita jadi normal kembali. So they take the man, stand him in front of the minister. Jadi terus si orang ini diberdirikan di depannya. He's just praying like crazy in tongues. Dia tetap berdoa-doa bahasa roh. And the minister turns to the mullahs and says, Dan itu pendetanya menoleh pada mula-mula itu dan berkata, I don't know how to give you the bad news, saya nggak ngerti caranya menceritakan kabar buruk ini padamu. but this man has just been baptized in the Holy Spirit. Orang ini baru dibaptis oleh Roh Kudus. Then they get mad. Jadi mereka marah lah. They got so mad they left their friend with the Pentecostal minister. Jadi temannya itu ditinggal sama pastor pendeta Pantekosta itu. He takes him into his home, Jadi dibawa ke rumahnya. and for 3 days the man can do nothing. Jadi selama 3 tahun, 3 hanya hari. terus berbahasa roh. On the 7th day, Dan pada hari on the ke-7, 7th day, pada hari ke-7, on the pada 7th hari day, ke-7, he comes back to his senses. dia sadar kembali. Now he has an amazing idea. Nah, dia punya ide bagus banget. He has a big name and a big reputation. Karena namanya sangat terkenal, sangat reputasi besar. Most of the Islamic people. Dan semua Islam people itu mengenal dia. So he takes his picture, Jadi dia taruh and wajahnya, he puts it on a little handbill, dia ditaruh dalam pamflet itu flyer. and it says spiritual meetings outside of town, Dia katakan ada pertemuan rohani di luar kota. free for all. Bebas biaya untuk semuanya. Now that would be like Benny Hinn coming to your place. Itu seperti Benny Hinn datang ke kotamu lah. He's got a big name and a big reputation. Dia punya nama besar dan reputasi besar. Everybody's very excited now. Nah, semua orang akan Oh, senang they're sekali. going to hear this big Islamic teacher. Waduh, ini ada seorang guru Islam pengajar yang hebat lagi datang ke sini. Having never read the Bible.
Bahkan orang ini nggak pernah baca Alkitab loh. He went on the platform that day, Dan dia berada di platform hari itu. shared his testimony, Dan dia menyatakan kisahnya, and in kesaksiannya. one day, he Nah. won 150,000 people to Jesus. Dalam satu hari saja dia memenangkan 150.000 orang kepada Tuhan Yesus. You see, we thought he Jadi hadn't kita accomplished pikir anything. kita itu tidak melakukan mencapai apapun. How many times I can tell you, Berapa kali saya katakan padamu, things like that happen. I have no idea what God's doing. saya itu nggak punya ide apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupku. It's my job to just do what he says, Tugasku adalah untuk melakukan yang dia perintahkan aku even if it doesn't make any sense. lakukan. Padahal sepertinya tidak masuk akal. There's another friend that we have here in Jakarta Ini ada teman juga yang ada di Jakarta. who is the 7th generation Hajj. Jadi sudah 7 generasi haji. He had Jesus appearing in his dreams. Dia ditampakin Tuhan Yesus di dalam mimpinya. And always he would see him motioning, come to me, come to me. Dan selalu dia melihat Tuhan Yesus tuh memanggil, ayo datang kepadaku, datang padaku. He didn't want to come to Isa Al-Masih, Dia nggak mau datang pada Isa so he Al-Masih. figured he'd go someplace where Jesus wouldn't go. Jadi dia pergi ke tempat di mana Yesus nggak mau datang. So he ran into a mosque, Jadi dia lari ke satu masjid. and he's down on his rug, praying, carpet on his carpet, beating Jadi his dia head on the floor. berdoa di masjid dan dia berdoa di dalam masjid When he di looked lantainya. Ketika dia There's lihat, Jesus. aduh, ada Yesus. Come, Datang come, ke sini, datang, come. datang. Today, he's a powerful man of God. Sekarang dia seorang pastor yang sangat luar biasa sekali. One of the things that we're going to do Jadi satu hal yang kita akan lakukan, is we're going to preach the gospel, kita akan melakukan penginjilan, and when necessary, Dan- we will use words. dan kalau dibutuhkan kita pakai kata-kata. How can we preach the gospel Jadi bagaimana kita melakukan with pemberitaan no Injil words? tanpa perkataan? We can become what he is. Kita menjadi seperti dia. One of the most dynamic things Satu hal yang dinamis sekali that I've ever seen or ever done yang tidak pernah saya lakukan atau saya lihat when the Lord called me to the cannibals and the headhunters. ketika Tuhan memanggil pada kanibal dan pada headhunter, pada pemotong kepala. Inside of a 500-mile radius, Di sekitar 500 radius mile, they have 50 different tribal languages. ada 50 tribal, bahasa tribal. They can't even communicate with one another. Mereka nggak bisa komunikasi antar satu dengan lainnya. So how am I supposed to communicate with them? Jadi bagaimana saya komunikasi sama mereka? Whenever we landed our helicopter there, Jadi ketika kita mendarat helikopternya di sana, there were only 4 of us. ada hanya 4 orang dari The kita. helicopter pilot, Pilot helikopternya my translator, dan penerjemah my sponsor, dan sponsor and me. dan saya. When we landed there, Dan ketika kita all mendarat of di the sana, tribes ran for us sukunya ini langsung lari kepada kita because they hadn't seen a helicopter before. karena belum pernah lihat helikopter And sebelumnya. they thought we were a giant metal demon Jadi dipikirnya setan besar yang terbang-terbang ini coming to attack their people. datang untuk menyerang orang-orang mereka. So when they ran out to meet us, Jadi ketika datang they had menemui spears kita, and bows and arrows. jadi mereka itu bawa panah, bawa parang, When I looked out bawa. my window, there's a guy with his arrow like this. Jadi pointed ada right at orang my yang head. sudah pakai panah diarahkan pada Bu Nancy. In many of these meetings, Dan di dalam pertemuan-temuan ini people have tried to come in and kill me, sudah berkali-kali mencoba membunuh saya, but they cannot. tapi mereka nggak berhasil. I've been assaulted with shotguns, Saya pernah ditembak pakai itu Swords, shotgun, pakai parang, rifles, pakai pedang, pakai spears. tombak, Bows and lembing, pakai panahan. They come to kill me, but they can't. Mereka mencoba membunuhku tapi nggak berhasil. And I'll tell you why. Dan saya katakan kenapa? In the Bible, Dikatakan di there Alkitab are only 4 nouns that ada describe who God is. 4 kata-kata yang menjelaskan mengenai Tuhan. All
All of the others are adverbs or adjectives. Jadi yang lainnya adalah kata sifat. What those 4 nouns are: Empat kata-kata benda itu. God is spirit, Tuhan itu adalah roh, God is fire, Tuhan adalah api, God is light, Tuhan adalah cahaya, and God is love. Tuhan adalah kasih. When your heart begins to vibrate Kalau hatimu itu mulai bergetar with the frequency of God's love, sesuai dengan frekuensi kasihnya Tuhan, it's the highest level of frequency that can be made. Itu adalah frekuensi yang tertinggi yang pernah ada. All of the gifts and all of the callings are going to pass away. Semua talenta dan karunia itu akan berlalu. But when you spend time Tetapi ketika kamu menghabiskan waktu in the heart of God, di dalam hati kasihnya Tuhan, your heart hatimu comes in perfect synchronicity with His heart, menjadi satu dengan degup jantungnya, and it begins to vibrate with love. dan mulai bergetar dengan kasihnya. When I look out the window, Dan ketika saya menatap keluar dari jendela I don't helikopterku, see murderous cannibals and headhunters. saya tidak menatap mereka sebagai pembunuh, kanibal, pemotong kepala. I see them as the creatures of light they were created to be. Aku melihat mereka sebagai manusia-manusia cahaya, di mana mereka sebetulnya And diciptakan demikian. immediately my heart begins to beat Dan demikianlah hatiku mulai berdebar dengan with kasih the Tuhan, frequency of the love of God. dengan frekuensinya kasih Tuhan sendiri. Now their body and their soul Memang tubuh mereka dan jiwa might mereka not understand that, mungkin saja tidak mengerti itu, but their spirit does. tapi rohnya mengerti, Because what they're hearing karena yang mereka dengarkan is the frequency that they heard adalah before they ever frekuensi came to the earth. yang mereka kenal sebelum mereka And muncul di muka While bumi they're ini. stretching out their bow and arrow, Jadi ketika mereka sedang menarik mata panahnya untuk membunuhku, they're stunned. They just stop mereka bisa berhenti di tengah jalan because their spirit hears the sound, karena rohnya mendengar suara itu, and it's the sound of the love of God. dan itu suara frekuensinya kasih Tuhan.